आजिर कथा गोटे कहानी आरंभ करवा। जदि संपूर्ण कथा आपको भल लगे तेज चैनल टी निश्चय सब्सक्राइब करने। यह कहानीटी रीमा और रंजन। रीमा देखा बहुत सुंदर। कॉलेज रे ताकू ब्यूटी क्वीन कहते। से ता लाइफ रे बहुत खुशी थाए। बाप माँ को स्वप्न को साकार करने ही तार गोटे मात्र स्वप्न थाए। पाठरी शालीनतारी एवं झील हिसाब से से बहुत भल होता है। से दिन राति पास यह भावु थाए कि केउ दिन तार एमबीबीएस सरीब से डॉक्टर होई बाप माँ को सरप्राइज करिवो। से कॉलेज रे रंजन नाम गोटे पुओटीए भी थाए। से पाखापाखि 3 वर्ष हेबो रीमा को मने मने भल पाउथाए, किंतु ता पाखरे कहिबार साहस न थाए। दिने सांग साथींकर कथारे पड़ी से रीमा को निज मन कथा खोलिकी कहिला, किंतु रीमा जी निज क्यारियर पे लगी थाए से रंजन को इग्नोर कला। एबे रंजन सांग मानी ताको चिड़ेबाकू लगिले। एहीपरि 2-3 मास परे से पुणी रीमा पाखक गला एवं ताको रिक्वेस्ट कला, देख रीमा, मु जानिछि तुमे मते पसंद करनी, किंतु टिके मते बुझिबाकू चेष्टा कर। मु तुमको देखला दिन ठारू भल पाउछि एवं ए विषय मो सांग साथी सबू जानिछंती। एवं जो दिन ठारू मु तुमको प्रपोज करिथिली एवं तुमे ताकू अस्वीकार करिथिला, सेबे ठारू मो सांग माने मो ऊपर उपहास करूछंती। किंतु मु तुमको बाध्य करूनी कि तुमे मते भल पाओ बोली। हाँ, एतिकी टिके साहाय्य निश्चय कर। मोर सांग होई जाओ, आमे फ्रेंड्स होई रही परिबा। नचेत कम से कम केतବେଳେ केमिति देखा हेली बस हाय हालो करिदेव, सेतिकी मो पई यथेष्ट हेब। मते एति टिके साहाय्य कर। रीमा प्रथमे तो मना करुथाए, किंतु बारंबार रिक्वेस्ट परे सी हाँ भरिला। एबे से माने केतବେଳେ केमिति कथा हेबाकू लागिले। दिन पर दिन बीती चली थाए एवं एबे से माने सबुदिन कथा हेबाकू लागिले। रीमा जी डॉक्टर हेबाकू स्वप्न देखिथिला एबे सी प्रेम रे पड़ी जाई थाए। तथापि से रंजन को समय देवा सह निज पाठ पढ़ा को मध्य ध्यान देउथाए। रीमार रंजन सहित प्रेम दिनकू दिन बढ़िबारे लागि थाए। एबे रंजन ताकू जेउठिकी भी डाके से किछि न भाबी किछि न चिंती घर किछि बाहाना करी ता पाखरे पहुंची जाए। व्हाट्सएप रे मेसेज आसु आसु किछि सेकेंड रे से सांगे सांगे रिप्लाई दे दिए। एकुटिया भेट हेबा, दुही दुही को गिफ्ट देबा एवं शेषरी शारीरिक संपर्क स्थापन करिबा, ए सबु चली थाए। एबे आसिला कहानी रे मोड़। हठात रंजन टिके टिके कथारी चिड़ीबाकू लागिला। टिके टिके कथारी रीमा को छाड़ी देबार धमक देबाकू लागिला। रीमा सबु सही जाउथाए, किंतु रीमा जेबे यह अनुभव कला कि रंजन एबे ताको अवॉइड करुची, व्हाट्सएप रे मेसेज सीन करुची बट डेरी रिप्लाई देउची, ताकू आउ आग भली समय देउ नाही, से बुझिबाकू चेष्टा कला कि प्रकृत रे रंजन रो कोन होईची। दिने रंजन रो मोबाइल ता पाखरे थिबा बेले से किछि कॉल रेकॉर्डिंग एवं किछि फोटो देखि यह जानि पारला कि ता ठारू जने सुंदर एवं धनी झियो सह एबे रंजन डेट करुची। रीमा पाद तळु माटी खसला परि लागिला। एबे से संपूर्ण डिप्रेशन को चली जाई थाए। एथिपई नुहे कि रंजन ताको धोखा देला, एथिपई कारण से रंजन को भल पाई बाप माँ को स्वप्न को भागी देइथिला। से रंजन को भल पाई निज क्यारियर को इग्नोर करि देइथिला। से यह जानि जाई थाए सब परीक्षा रे से 95% प्लस रे पास करुथिला, किंतु आज से पास हेबो कि फेल हेबो ताहा भी गोटे प्रश्नबाची होई जाइछि। हाँ आज्ञा, यह कौन सी काल्पनिक कहानी नुहे, यह कटक रे घटिथिबा गोटे सत कहानी। जो झियो शेषरे गोटे चरम निष्पत्ति नहीं आज आउ आम दुनिया रे नाही। आपण जदि जने झियो तेबे निजको रीमा भाबंतु, आउ जदि जने पुओ तेबे रीमार भूमिका रे कौनसी पुओर ना नहीं आपण निजको भाबंतु। हाँ आज्ञा, एमिति आजिकाली बहुत मात्रा रे घटुची। किए पश्चातापर निआरे जलुची तो किए याको गोटे खराब स्वप्न भाभी भूली जाउची। मो मतरे द्वितीयटी ठीक।
ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଯାହା ଘଟିଗଲା ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ନୂଆ କରି ପୁଣି ବଞ୍ଚିବା। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିପାରିବା? କାହା ପଛରେ ପଡ଼ି ପାଗଳ ହେବା ଆଉ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେବା, ଏଥିରେ ବହୁତ ଫରକ। ଏହି ଫରକ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିଯିବ ତୁମ ପାଇଁ ସେତେ ଲାଭଦାୟକ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। କାହାକୁ ସମୟ ଦେବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟର ବନାଅ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ତୁମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ। ସମ୍ମାନ, ଇଜ୍ଜତ କି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏମିତି ମିଳିନଥାଏ, ତାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୁଅ ବନ୍ଧୁ। କେତେ ଦିନ ପର କାନ୍ଧରେ ବୋଝ ହେଉଥିବ? ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କରିପାରିବ, ସବୁ ପାଇପାରିବ। ବାସ୍ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦୃଢ଼ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ସାରା ଜୀବନ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାକୁ କେବଳ ଏବେର ସମୟ ବଞ୍ଚିଛି। ସଫଳ ହେବା ପରେ ତୁମ ପଛରେ ହଜାର ପଡ଼ିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କୌଣସି ଜଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ି ପାଗଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଏପରି ତିଆରି କର, ଯିଏ ତୁମକୁ ଆଜି ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି ନା, ସେ ତୁମ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତୁମ ଆଗରେ ଭିକ ମାଗିବ। ଯଦି କେହି ଧୋକା ଦେଇଛି, ତେବେ ସେହି ଧୋକାକୁ ନିଜ ବର୍ବାଦୀର କାରଣ ନ କରି ତାକୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ବାହାନା ବନେଇ ଦିଅ। ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ସେ ତୁମକୁ ହରେଇକି ସେ ତା ଜୀବନରେ କ'ଣ ହରେଇଛି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ମରି ବି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିପାରିବେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ସେଇମାନଙ୍କର ନାଁ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେହିପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଏପରି ବନାନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜ ପିଲାକୁ ଶିଖେଇବେ, ପୁଅରେ ସବୁଥିରେ ତା ଭଳି ହେଇକି ଦେଖା। ଖାଇବା ପିଇବା, ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା, ଏହା ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଏମିତି ଜୀବନ ପଶୁମାନେ ବି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତୁମ ଭିତରେ ପଶୁ ଭିତରେ କ'ଣ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ? ତୁମେ ମଣିଷ, ମଣିଷ ହୋଇ ବଞ୍ଚ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତିଆରି କର, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଲଗେଇ ଦିଅ। ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ। ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ ଜୀବନ କେବେ ସଫଳ ହୁଏ ନା। ଯଦି ଆଜି ବୁଝିଗଲ ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ବୁଝିକି ବି ଅବହେଳା କଲ ତେବେ ତୁମର କାଲିକୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଲଭ୍, ରୋମାନ୍ସ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ପବ୍ଜି, ଫ୍ରି ଫାୟାର, ରିଲ୍ସ, ସର୍ଟସ୍, ଯଦି ଏସବୁରେ ମଜିକି ରହିଗଲ ତେବେ ତୁମେ ବାସ୍ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଏସବୁରୁ ବାହାରି ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ମଜି ରହିବ, ତେବେ ଦିନ ଆସିବ ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ। ସବୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତୁମର ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିବ। ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଥିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।